Dear students, welcome to TAPAS tutorial Odisha. Students, आसंतु आज आमे डिस्कशन करिवा आज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने ए भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भावे फास्ट रु एवं लास्ट पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष रे थिबा क्विज को अटेंड करंतु. मो चैनल रे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पाइया पई आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं सांग साथी मानन को शेयर करंतु. Question number 1. Who won the Lokmanya Tilak National Award 2021? Option A. Sanjay Gupta, B. Deepak Tilak, C. Cyrus Ponnanwala, D. Other Ponnanwala. प्रश्न नंबर 1. लोकमान्य तिलक जातीय पुरस्कार 2021 किए जीतिला? ऑप्शन ए संजय गुप्ता, बी दीपक तिलक, सी साइरस पुनरवाला, डी आदर पुनरवाला. Answer C. Cyrus Ponnanwala. Notes. Deepak Tilak, the president of the Lokmanya Tilak Trust, recently announced that Dr. Cyrus Ponnanwala, chairman of Serum Institute of India, will be honored with the prestigious Lokmanya Tilak Award 2021. He will be awarded for his contribution towards the society by manufacturing Covishield and hence helping in saving many lives during the coronavirus pandemic. Lokmanya Tilak National Award was started in 1983. The award is annually given on August 1, the death anniversary of Lokmanya Tilak. Several prominent personalities like Indira Gandhi, Dr. Manmohan Singh, Atal Bihari Vajpayee, Pranab Mukherjee, N. Narayan Murthy, etc. have been honored with this award. उत्तर सी साइरन पुनरवाला. टिप्पणी. लोकमान्य तिलक ट्रस्टर सभापति दीपक तिलक निकटरे घोषणा करिसेंति जे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो चेयरमैन डॉक्टर साइरस पुनरवाला सम्मानजनक लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 सम्मानित करा जिवो. कोविशील्ड उत्पादन करी समाज प्रति तांकर अवदान पई तांको पुरस्कृत करा जिवो एवं कोरोना भाइरस महामारी समय रे अनेक जीवन रक्षा करिवारे सहाय्य करिवे. लोकमान्य तिलक जातीय पुरस्कार 1983 मसीहा रे आरंभ होइतिला. एही पुरस्कार प्रतिवर्ष अगस्त 1 रे लोकमान्य तिलकर मृत्यु वार्षिक रे प्रदान करा जाय थाए. एही पुरस्कार इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, एन आर नारायण मूर्ति इत्यादि अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व को सम्मानित करा जायछि. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स? ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, बी मोनिका भाट, सी पीवी सिंधु, डी सानिया नेहवाल. प्रश्न नंबर 2. 2टी ओलंपिक पदक जीतिथिबा प्रथम भारतीय महिला किए? ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, बी माणिका ब्रता, सी पीवी सिंधु, डी साइना नेहवाल. आंसर सी पीवी सिंधु. नोट्स. पीवी सिंधु is the first Indian woman to win 2 Olympic medals. She won her first Olympic medals, which was a silver medal at Rio Olympic 2016. She won a bronze medal at Tokyo Olympic 2021 after defecting he being Geo of China. PV Sindhu belongs to Hyderabad, Telangana. Her personal coach is Park T. Sang and the national coach of badminton is Polewala Gopichand. She got Padma Bhushan Award in 2020. She has been also awarded with Padma Shri 2015. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2016 and Arjun Award in 2013. उत्तर सी पीवी सिंधु. टिप्पणी. 2टी ओलंपिक पदक जीतिथिबा पीवी सिंधु हेउछन्ती प्रथम भारतीय महिला. रिओ ओलंपिक 2016 रे से तांकर प्रथम ओलंपिक पद जीतिथिले जहाँकि रौप्य पदक थिला. से टोकियो ओलंपिक 2020 रे चाइना रे हे बिंग जिवांग को परास्त करिया परे ब्रोंज पदक पिंधिथिले. पीवी सिंधु तेलंगानार हैदराबाद अटे. तांकर व्यक्ति प्रशिक्षक
ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟରେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଜାତୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲେଲା ଗୋପୀଚାନ୍ଦ। ସେ 2020ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାମଡ଼ାଶ୍ରୀ 2016ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2013ରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦି ଲିଡର ଅଫ୍ ଏ ପାଲେଷ୍ଟିନ୍ ଇସଲାମିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହମସ୍ ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2021? ଅପସନ୍ ଏ ମହମୁଦ ଅଲ୍ ମାବହୁ, ଖାଲ୍ଦି ମେସାଲ, ସି ଇସ୍ମାଇଲ ହନିଏ, ଡି ମହମୁଦ ଅଚ୍ଚାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ କିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସଲାମାବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାମସାର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମହମୁଦ ଅଲ୍ ମାହୋ, ବି ଖାଲିଦ ମେସାଲ, ସି ଇସ୍ମାଇଲ ହନିଏ, ଡି ମହମୁଦ ଅଚ୍ଚାସ। Answer C. Ismail Haniyeh. On August 1, 2021, Ismail Haniyeh was re-elected as leader of the Palestinian Islamist group Hamas. He is the chief of Hamas since 2017. He is a senior political leader of Hamas and became the Prime Minister of Palestinian National Authority in 2006 after Palestinian legislative elections. He has earlier controlled the political activities of Hamas in Gaza, the Israel-occupied West Bank, and the diaspora largely from outside Gaza, splitting his time between Turkey and Qatar for the first 2 years. उत्तर सी इस्माइल हनिए। टिप्पणी अगस्ट 1, 2021 इस्माइल हनिए पुनर्बार पालेस्टाइन इस्लामाबाद गोष्ठी हामसार नेता भाव निर्वाचित होते। सी 2017 ठारू हामसार मुख्य अटंती। से हामसार जन वरिष्ठ राजनैतिक नेता एवं पालेस्टाइन विधानसभा निर्वाचन पर 2006 से पालेस्टाइन जातीय प्राधिकरण प्रधानमंत्री होते। से यह पूर्व गाजारे हामसार राजनैतिक कार्यकलाप को नियंत्रण कर आसुछंती। इस्राएल अधिकृत पश्चिमबंग एवं मुख्यतः गाजा बाहर थिबा 2 वर्ष मध्य तुर्की एवं काता मध्य समय बांटिछंती। क्वेश्चन नंबर 4 इन व्हिच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड इन अगस्त 2021? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। प्रश्न नंबर 4 केउं राज्य रे अगस्त 2021 रे एक मास्क अनेक जिंदगी जनसचेतनता अभियान आरंभ होईछि? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर सी मध्य प्रदेश। नोट्स श्री भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर लॉन्च्ड एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन August 1, 2021. The campaign will end on August 15, 2021. उत्तर सी मध्य प्रदेश। टिप्पणी मध्य प्रदेश नगर उन्नयन तथा गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह अगस्त 1, 2021 रे एक मास्क अनेक जिंदगी जनसचेतनता अभियान आरंभ करथिले। एही अभियान अगस्त 15, 2021 रे शेष हेबो। क्वेश्चन नंबर 5 मिलिटरी रोलर जेन मिंग ओंग हालिंग बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, बी म्यांमार, सी साउथ कोरिया, डी लीबिया। प्रश्न नंबर 5 सामरिक शासक जनरल मिन ओंग हलिंग केउं देशर अटंती? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी म्यांमार, सी दक्षिण कोरिया, डी लीबिया। Answer B. Myanmar. Notes as per the media reports, the military role General Min Aung Hlaing has been appointed as the Prime Minister of Myanmar in a newly formed caretaker government. The caretaker government was formed on August 1, 2021. The military leaders has taken a pledge to hold election by 2023 and will establish a union based on democracy and federalism.
The military seized the power for the elected government headed by the state councillor Aung San Suu Kyi in February 2021. ଉତ୍ତର ବି ମିଆଁମାର। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାମରିକ ଶାସକ ଜେନେରାଲ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ ହିଲିଂଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଗଠିତ କେୟାରଟେକର ସରକାରରେ ମିଆଁମାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1, 2021ରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମରିକ ନେତା 2023 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂଘୀୟତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସଂଘ ଗଠନ କରିବେ। Question number 6. Who is the first Italian man to win an Olympic medal in a 100-meter race? Option A. Leonardo Fabri. B. Maurizio Damilano. C. Andrew Howe. D. Marcel Yadav. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6. 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଟାଲୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଫାବ୍ରି, ବି ମରିଜିଓ ଡାମିଲାନୋ, ସି ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ହାଓ, ଡି ମାର୍ସେଲ ୟାଦବ। Answer D. Marcel Yacob. Not. Marcel Yacob won a gold medal in a 100-meter race at the Tokyo Olympic on August 1, 2021. He completed the race in 9.80 seconds and became the first Italian man to win the Olympic medal in a 100-meter race. He also set a European record in 100-meter race by finishing the race in 9.80 seconds. He is an Italian sprinter and a long jumper. He won the 60 meters title during the 2021 European Athletic Indoor Championship. ଉତ୍ତର ଡି ମାର୍ସେଲ ୟାଦବ। ଟିପ୍ପଣୀ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2021ରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ମାର୍ସେଲ ୟାଦବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 9.80 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଅଲିମ୍ପିକ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଇଟାଲୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ 9.80 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରି ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। Question number 7. Who is the first female swimmer to win 7 medals in a single Olympic events? Option A. Janet Evans. B. Katie Ledecky. Option C. Emma McCann. D. Injde Brugin. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7. ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାନେଟ୍ ଇଭାନ୍ସ, ବି କେଟି ଲେଡିକି, ସି ଏମା ମ୍ୟାକେନ୍, ଡି ଇଞ୍ଜଦେ ବ୍ରୁଜିନ୍। Answer C. Emma McLean. Not. Emma McLean became the first female swimmer to win several medals in a single Olympic event. She won 7 medals at the Tokyo Olympic. She belongs to Australia. She had broken the Olympic record twice in the Tokyo Olympic. ଉତ୍ତର ସି ଏମା ମ୍ୟାକେନ୍। ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ ଇଭେଣ୍ଟରେ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିବା ଏମା ମ୍ୟାକେନ୍ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସନ୍ତରଣକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ 2 ଥର ଅଲିମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ 24.02 ସେକେଣ୍ଡରେ 50 ମିଟର ଫାଣ୍ଟାଲିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। Question number 8. In which month World Breastfeeding Week is observed every year? Option A June, B August, C July, D October. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8. କେଉଁ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୁନ୍, ବି ଅଗଷ୍ଟ, ସି ଜୁଲାଇ, ଡି ଅକ୍ଟୋବର। Answer B August. World Breastfeeding Week is organized annually by World Health Organization, World Alliance for Breastfeeding Action, United Nations Children's Emergency Fund. The feeding week is marked every year from August 1 to August 8. That is the first week of August. ଉତ୍ତର ବି ଅଗଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ
କରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶିଶୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ, ଯଥା ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ। Question number 9. In terms of vaccinations for people, which Indian state ranked first? Option A हरियाणा, B ओडिशा, C गुजरात, D पंजाब। प्रश्न नंबर 9. प्रति लोकंक प्रति टीकाकरण अनुजाई केउं भारतीय राज्य प्रथम स्थान अधिकार करिसंती? ऑप्शन ए हरियाणा, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी पंजाब। आंसर सी गुजरात। A core committee meeting was held in Gandhinagar, Gujarat to review the process of the vaccination program across the state. As per the meeting reports, Gujarat is on the top position in terms of vaccination per million people. उत्तर सी गुजरात। टिप्पणी राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम अग्रगति समीक्षा करने गुजरातर गांधीनगर एक मूल कमिटी बैठक अनुष्ठित होता। बैठक रिपोर्ट अनुजाई गुजरात प्रति मिलियन लोकों को टीकाकरण क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखी। क्वेश्चन नंबर 10. Which is the first digital investment platform to launch UPI based auto pay functionality for its MF SIP investments in India? Option A MobiKwik, B Paytm, C PhonePe, D Google Pay। प्रश्न नंबर 10. भारत में यार MF SIP निवेश पर UPI आधारित ऑटो पे कार्यकारिता आरंभ करने को प्रथम डिजिटल विनियोग प्लाटफर्म कौन? ऑप्शन ए मोबिक्विक, बी पेटीएम, सी फोनपे, डी गूगल पे। आंसर सी फोनपे। फोनपे become the first digital investment platform to launch UPI based auto pay functionality for its mutual funds systematic investment plan and offering in India. The UPI auto pay function will be available for existing as well as new investment on PhonePe। उत्तर सी फोनपे। फोनपे प्रथम डिजिटल निवेश प्लाटफर्म भाव में यह म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एवं ऑफर पर यूपीआई आधारित ऑटो पे कार्यकारिता आरंभ करथिला। यूपीपी ऑटो पे फंक्शन विद्यमान तथा फोनपे आप्रे नूतन निवेशकों पर उपलब्ध हेबो। स्टूडेंट्स आजिकार ये करेंट अफेयर्स क्लास टी आपण मन केमिति लागिला मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित मतामत देबे। जदि प्रथम थर पर चैनल टी को देखुतांती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे, जहा द्वारा कि आपण मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। थैंक यू।